Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita nak tengok subtopik 7.4 Properties of Wave. Okay, apakah itu ombak? Ombak form when a medium experience a self-sustaining disturbance due to a vibrating object. You bayangkan macam tasik yang tenang, tiba-tiba you baling batu dekat dalam tasik tersebut, tiba-tiba ombak akan terbentuk. Okay, so ombak terbentuk bila kita kacau medium. Okay, itu maksud ni. Medium experience a self-sustaining disturbance. Okay, medium yang lain contoh macam udara, bila you tepuk tangan, okay, you mengacau medium udara tersebut untuk menciptakan sound wave. Okay, particles do not move, rather they oscillate about their equilibrium position. Okay, example of wave is water wave, sound wave, seismic wave, light wave, electromagnetic wave, dan wave-wave ini boleh terbagi kepada dua jenis, transverse wave dengan longitudinal wave. Okay, kalau you tengok kat sini kan, one main thing yang saya nak korang tahu di sini ada dua benda dekat wave. Okay, partikel ini menaiki wave. Okay, kalau ini wave kita, ini partikel kita, kena tahu dua benda. Ini partikel, ini wave. Okay, partikel akan oscillate up and down dekat paksi Y, manakala wave akan gerak kiri kanan dekat paksi X. So ada dua benda you need to know, wave and particle. Okay, so in transverse wave, the direction of vibration of particle is perpendicular to wave motion. Particle gerak atas bawah, wave gerak kiri kanan, so dia 90 degree lah. So example general wave tu adalah macam water wave, seismic wave, etc. Then you ada longitudinal wave, iaitu particle tu gerak kiri kanan, wave tu pun gerak kiri kanan. Tapi ini kita tak akan explore sangat. Kita nak pasal transverse ni. Okay, kita nak pasal transverse. Ini extra info extra info. Okay, direction of vibration of particle is parallel to the propagation. Example dia adalah sound wave. Okay, so again fokus kita adalah dekat transverse wave, bila partikel bergerak atas bawah, wave gerak kiri kanan. So how does this wave move? In order to understand the movement of the wave, we must know about progressive wave. Okay, progressive wave ni adalah ombak yang bergerak. Okay, so this is progressive wave. Okay, what is progressive wave? Wave that progress continuously from the source of disturbance. Okay, contoh macam tasik tadi, you baling batu dekat tasik, okay, batu tu kena sini and ombak terbentuk. Maka bila dia keluar daripada dia punya source of disturbance itu adalah progressive wave. Okay, so describe the displacement y of the particle from a distance x from the source at a time t. So ini example of kita punya progressive wave. Okay, you ada particle displacement moving up and down, you ada wave motion. Perkara yang baru di sini adalah you punya lambda. Okay, then you ada amplitude which is maximum displacement. Okay, atas ni adalah you punya crest, bawah ni adalah you punya trough. Just nama je untuk maximum dekat y, maximum dekat x. Okay, so ini quantity yang you kena tahu, tapi kebanyakannya you dah belajar. Contoh macam amplitude apa? Maximum displacement from the equilibrium position to the crest, iaitu ombak atas, or the trough of the wave motion. Particle displacement y. So kita punya y tu sama dengan A sin semua tu. Y ni adalah kita punya particle. Okay, vertical displacement of the particle from its equilibrium position. And kita ada komponen kedua, iaitu kita punya wave displacement. Okay, ingat kita punya x tu adalah kita punya wave, distance of a particle from the source of disturbance. Okay, so ini extra quantity dia. Kebanyakan benda ni you dah belajar juga. Amplitude kita dah terangkan tadi. Frequency is the number of complete waveform in 1 second. Okay, period t is the time for one complete wavefront. Okay, at a given point you dah belajar dah benda tu. Yang benda yang baru di sini adalah dua ni, wavelength and wave number. What is wavelength? Distance between two successive crests or trough. So kalau you mula sini, ni bawah, ni naik atas, ini adalah satu lambda. Okay, from one successive, two successive point lah, two successive point. Okay, now wave number ni apa? Wave number tu adalah dalam satu lambda dia cover berapa pi, contoh macam tu lah. So K ni adalah wave number, which is number of wave in a distance of unit. So nampak tak ini lambda ni, dalam satu lambda berapa ombak dia cover? Dia cover dalam satu ombak. Satu ombak ni is actually 360 darjah ataupun 2 pi. So it's 2 pi over the distance cover is 1 lambda.
Okay, ataupun you nak buat 2 lambda, sini jadi 4 pi. Potong-potong dapat juga sama. Okay, 2 pi over lambda. Dan akhir sekali angular frequency is you punya speed in rotation lah. Omega sama dengan 2 pi f atau 2 pi over t. Again, benda yang you dah belajar. Okay. Now, benda yang baru sini adalah equation kita. So, equation of a progressive wave, dia sama je macam kita punya simple harmonic motion. Cumanya ada plus minus komponen wave kita. So, this is our equation. Y sama dengan A sin omega t plus minus kx. Di mana Y ni represents kita punya particle displacement. X ni represents kita punya wave. Okay, so the new term compared to the XSHM adalah kita punya plus minus KX. So untuk ni you kena tahu adakah dia positif or negatif. Sebab positif or negatif here boleh mewakili kita punya pergerakan ombak. Okay, so kalau kita punya benda ni adalah negatif KX, ombak kita bergerak to the right atau kanan. Kalau kita adalah positif KX, objek kita wave kita bergerak to the left atau kiri. So macam mana kita nak determine pergerakan dia? Dan saya banyak budak baik tanya saya, sir, kalau ini negatif, kenapa dia bergerak ke arah kiri? Bukan negatif ni gerak arah kanan ke, sir? Okay, kenapa negatif ni kenapa negatif ni bergerak arah kanan? Okay, right. Okay, kenapa tak kiri? Okay, so macam mana you nak tahu kat sini adalah konsep dia lah, either you boleh hafal, saya tak recommend, ataupun you nak tahu, kita kena tengok bila ombak ni tak terbentuk, bila Y is equal to 0. Okay, so bila Y equal to 0 ni, ini maksudnya ombak kita atau partikel kita punya displacement tak terbentuk sangat. Okay, so bila ni equal to 0, you bawa A ke bawah, A pun jadi kosong. Okay, A jadi kosong. So you hanya tinggal sin omega t plus minus kx equal to 0. Bila sin equal to 0 adalah bila sin 0 lah. Okay, sin kosong adalah kosong. So you just tinggal omega t plus kx equal to 0. Kalau you bawa ni to the other side, you dapat omega t equal to negative kx. Negative x ni menunjukkan bahawa wave kita moves to the left. If you buat omega t minus kx equal to 0, you bawa negative kx ni to the other side. So you dapat omega t equal to positive kx. So positive kx tu menandakan it moves to the right. Okay, so method dia sama sahaja macam ini. Apa yang you nak buat adalah you equate benda dalam ni equal to 0. So contoh, if you tak tahu benda ni bergerak kat mana, tapi you tahu equation dalam omega t plus kx equal to 0. Okay, ni bergerak kiri ke kanan, left ke right, you just bawa ini to the other side. So you dapat omega t sama dengan negative kx, menandakan it moves to the left. Okay, itu kalau you nak tahulah dia bergerak arah mana. Now, sort of the final part kat sini, okay, kita nak tahu perbezaan antara velocity of the particle and velocity of kita punya wave. Dua benda yang berbeza. Banyak budak silap kat sini, dia guna benda yang sama. So tolong jangan So particle vibration velocity tak sama dengan kita punya wave propagation velocity. Okay, particle vibration velocity varies with time, but the wave propagation velocity V sama dengan F lambda is constant. Maksudnya, bila kita punya partikel ni ada displacement yang berubah, maka dia punya velocity pun akan berubah. Tapi ombak, pergerakan dia constant. Okay, constant. Dia tak ada ombak yang tiba-tiba laju ke tak. Dia kalau ombak tu laju, dia laju je. Dia tak akan macam tiba-tiba tak laju ke. Okay, so ada perbezaan dalam kita punya particle and wave punya velocity. So a transverse wave on a string is moving to the right with constant velocity. A string particle moves up and down in simple harmonic motion about the undisturbed position of the string. Okay, boleh baca lah semua ni. Ini pandangan saya tak penting sangat. Okay, yang penting adalah bawah ni. Okay, again, this is you punya wave. Okay, the particle is moving up and down, but the wave is moving left and right. So you ada dua benda kat sini, particle vibration velocity and wave propagation velocity. So velocity of the wave sini, but the velocity of the particle on the string at turning point the velocity. Okay, just ingat particle kita akan buat SHM, wave kita just move left and right sahaja. So bila kita punya particle ni is doing simple harmonic motion, okay, ini you dah tahu dah, you dah belajar V sama dengan A omega cos omega T plus minus KX. Okay, kalau you nak relatekan velocity with time. Kalau you nak relate velocity with displacement,
Y, you guna V sama dengan omega square root A square minus Y square. But apa yang you belajar dalam simple harmonic motion itu terjadi kepada kita punya particle. The new thing that you need to learn adalah kita punya wave propagation velocity. So wave velocity V is the velocity at which wave crest move forward. Wave velocity V is the distance traveled by the wave profile per unit time. So V sama dengan lambda over T ataupun F lambda ini, sebenarnya ini adalah equation velocity yang biasa. Displacement dekat sini adalah kita punya wavelength, sebab dia length kan, dia macam ibaratnya length over time lah. Length over time kan dapat kita punya velocity. Length kita sini adalah kita punya lambda, time kita adalah kita punya period. So V sama dengan N1/T adalah F. So V sama dengan F lambda, ini adalah kita punya wave velocity. So you kena tahulah mana satu nak guna. Kalau soalan tanya pasal particle, you guna particle punya velocity. Kalau you soalan tanya pasal wave, you guna wave punya velocity. Okay. So varies with time and it is constant. Sebenarnya it also varies with displacement. Okay. Macam kita punya equation dekat sini. Okay. Can also be varies with displacement. Finally, kita ada displacement graph. Now, you mungkin terfikir, sir, bila kita nak guna lambda, bila kita nak guna period T, depends kepada graph yang kamu dapat. Okay, kita ada dua graph kat sini. Okay, kita ada graph of displacement against time and graph of particles displacement dengan wave punya displacement. Okay, so ini graph original kita. Kita belajar dalam simple harmonic motion, graph of displacement against time. So, kalau you buat displacement against time, daripada sini sampai sini, ini you dapat period T. So, from graph of displacement against time, kita boleh cari amplitude, kita boleh cari period. Okay, you tak boleh graph of displacement against time, you nak cari wavelength, tak boleh. Bila kita nak cari wavelength, kalau graph kita adalah graph of displacement against particles displacement against wave displacement, baru boleh cari wavelength. Okay, you kena tengok paksi X you ni apa. Takkanlah paksi X kamu ni time, kamu nak cari wavelength. Tak logik. Okay, so graph shows the displacement of all particles in the wave at any particular time T. Kalau graph kamu is a graph of displacement against X, distance daripada sini, ni satu naik, ini satu turun, baru you dapat wavelength. Okay, so from Y and X punya graph, we can obtain the amplitude A, wavelength lambda. Okay, so please remember there's two types of graph. Graph of Y against T, sini adalah period T. Graph of particle Y against wave punya displacement X, situ, baru ini dapat lambda. Okay, ingat kena tahu. Alright, so itu sahaja untuk you punya introduction dalam wave. After this, we'll see an example question. Then kita habis for this subtopic. Okay, see you soon. Bye.